ultimate armor guys. Oh, ayan. Oh. Ang lakas ano? O yan yung rainbow. Yan. Pinaka ultimate rare yan. Wow, sarap. Wow. Excalibur. Naku, malalayo na tayo dito. Lakas oh. Pagka may lumitaw na tatlong sword, rare. Ano yun, puro rare lalabas. Okay, so normal daw tuloy lang yan ha. Hindi yan ano ha. So yun na. So ayan guys. So oh. Pinakadulo guys oh. Wow. Swerte. Pinakadulo nakuha natin. Ang lakas oh. So, nice guys.